ابھی کہانت کا ساکرامنٹ حاصل کرنے والے امیدواروں ڈیکن بابر شہزاد او ایم آئی اور ڈیکن ارشاد اصغر او ایم آئی کو سکلاسٹیکیٹ سپیریئر ریورنڈ فادر گلشن برکت او ایم آئی بلائیں گے۔ وہ جو اپنے آپ کو کاہنانہ خدمت کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں سامنے آئیں۔ ڈیکن بابر شہزاد او ایم آئی۔ ڈیکن ارشاد اصغر او ایم آئی۔ ابھی فدائین بیداغ مریم جماعت کے سپیریئر ریورنڈ فادر بشارت ایگزوپیئر او ایم آئی امیدواروں کو آرچ بشپ بینیماریو ٹریوس کے سامنے پیش کریں گے اور فضیلت مآب بشپ صاحب جماعت کے سربراہ کی رائے دریافت کریں گے اور قبولیت کے رسم کے بعد سب کا جواب ہوگا خدا کا شکر ہو۔ فضیلت مآب آرچ بشپ بینیماریو ٹریوس، پاک ماں کلیسیا آپ سے درخواست کرتی ہے کہ آپ ہمارے ان بھائیوں کی کاہنانہ خدمت کے لیے تقرری کریں۔ کیا آپ کے اندازے کے مطابق یہ اس خدمت کے لائق ہیں؟ مسیح کے لوگوں اور ان کے تربیت کے ذمہ داران سے تحقیق کرنے کے بعد میں تصدیق کرتا ہوں کہ انہیں اس خدمت کے لائق پایا گیا ہے۔ ہم خداوند خدا اور اپنے نجات دہندہ یسوع مسیح کی مدد پر بھروسہ رکھتے ہوئے ان آدمیوں کو جو ہمارے بھائی ہیں کاہنانہ منصب میں کاہنانہ خدمت کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ خدا کا شکر ہو۔ ابھی فضیلت مآب بشپ بینیماریو ٹریوس کہانت کے امیدواروں سے سوال کریں گے اور امیدوار اپنی آزاد مرضی کا اظہار کریں گے۔ میرے فرزندوں، کائنانہ منصب حاصل کرنے سے پہلے آپ مومنین کے روبرو کائنانہ منصب کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے اپنے ارادے کا اظہار کریں۔ کیا آپ روح القدس کی مدد سے خداوند کے گلے کی پاسبانی میں بشپوں کے ساتھ ایک باشعور ہمکار کے طور پر کاہنانہ منصب میں کاہنانہ خدمت کو عمل میں لانے کا مضبوط ارادہ رکھتے ہیں؟
क्या आप मसीह के वेदों को उसी तरह वफादारी और अकीदत के साथ अदा करने का मजबूत इरादा रखते हैं जिस तरह कलीसिया ने हमें खुदा के जलाल और मसीह की उम्मत की तकदीस के लिए सौंपे हैं? क्या आप पाक अंजील की मुनादी और कैथलिक ईमान की तशरीह करते हुए लायक तौर पर और दानिशमंदी से कलाम की खिदमत करने का मजबूत इरादा रखते हैं? क्या आप खुदा के लोगों की निजात के लिए अपनी जिंदगी खुदा के लिए वक्फ करने और अपने आप को हर रोज मसीह काहिने आज़म के साथ वाबस्ता रखने का मजबूत इरादा रखते हैं जिसने अपने आप को हमारी खातिर एक कामिल कुर्बानी के तौर पर बाप को नजर कर दिया? अभी कहानत के उम्मीदवार बिशप साहब के हाथों में हाथ डालकर ताबेदारी का वादा करेंगे। क्या आप अपने बिशप और अपने सुपीरियर का एहतराम और ताबेदारी का वादा करते हैं? मैं वादा करता हूँ। खुदा जिसने आप में नेक काम शुरू किया है वही उसे तकमील तक पहुँचाए। इरशाद, क्या आप अपने बिशप और अपने सुपीरियर का एहतराम और ताबेदारी का वादा करते हैं? मैं वादा करता हूँ। खुदा जिसने आप में ये नेक काम शुरू किया है वही उसे तकमील तक पहुँचाए। अभी उम्मीदवार पाकलतार के सामने ऊंधे मुंह लेटकर खुदावंद के हजूर स्पुर्दगी का इजहार करेंगे और इसी दौरान मुकद्दसीन की लतानियाँ गाई जाएगी और जुमायत दोजाना होंगी। मेरे अजीजों, हम कादर मुतलक बाप से दुआ मांगे कि वो अपने इन खादमों पर आसमानी नेमतें उंडेले जिन्हें उसने काहिन होने के लिए चुना है। अभी नए काहिन आर्च बिशप बेनी मारियो ट्रेवस को बरकत देंगे। आखिरी बरकत के लिए हम सब खड़े हों। अपने सरों को झुकाएं, खुदा के हुजूर दुआ करें। खुदा कलीसिया का बानी और रहनुमा आपको हमेशा अपने फजल से महफूज रखे ताकि आप वफादारी से काहिनाना फ़राइज़ सर अंजाम दे। वो दुनिया में आपको इलाही मोहब्बत और सच्चाई के खादम और गवाह और बहाली के वफादार खिदमत गार बनाए। वो आपको सच्चे चौपान बनाए जो ईमानदारों को ज़िंदा रोटी और ज़िंदगी का कलाम मुहैया करें ताकि वो मसीह के बदन के इत्तेहाद में ज़्यादा बढ़ने पाएँ। कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो और हमेशा तक कायम रहे। हमारी इबादत हो चुकी, हम सलामती और खुशी के साथ जाएं। अभी हम बिशप जी से दरख्वास्त करते हैं कि वो सामने तशरीफ़ लाएं।